Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membalas kritikan dari Amerika Serikat yang menentang rencana penyerangan ke Rafah oleh Israel. Dalam sebuah wawancara pada Minggu 17 Maret 2024, Netanyahu menyatakan bahwa serangannya ke Rafah bertujuan untuk melenyapkan Hamas sesuai dengan tujuan serangan awal ke Gaza dilakukan. Menurut Netanyahu, melarangnya melakukan serangan ke Rafah adalah tindakan konyol. Pasalnya, Netanyahu menilai Hamas akan kembali melakukan serangan-serangan mematikan jika tak dihilangkan secara tuntas. Netanyahu pun meminta para warga Palestina yang mengungsi di Rafah untuk pergi menyusul rencana serangan yang akan dilancarkan oleh Israel. When people tell us don't go into Rafah, that's like telling the Allies, listen, don't go into Berlin, leave a quarter of the Nazi army intact. You know, that's ridiculous. You know, if we leave a quarter of the Hamas fighting terrorist battalions in place, they'll regroup, reconquer Gaza, and in fact, perpetrate once again what they vowed to do, which is to repeat the October 7th massacre over and over and over again. That's not going to happen. So we need total victory over Hamas. We're within reach. We should do it. We're going to do it while we enable the civilian population in Rafah to leave, as we've done up to now, but we have to finish the job. We need total victory. There's no substitute for total victory. Adapun Netanyahu menerima kritik dari sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat hingga Presiden Joe Biden. Para pejabat tinggi Amerika Serikat menyuarakan protes atas kebijakan yang dilakukan Netanyahu soal serangan-serangan ke Palestina. Bahkan, Biden menyebut Netanyahu menyakiti Israel atas banyaknya warga sipil yang menjadi korban. Tak hanya Biden, pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat, Chuck Schumer, juga meminta agar Israel melakukan pemilu baru. Schumer menyebut Netanyahu telah kehilangan arah. Padahal, Schumer merupakan pejabat tertinggi Yahudi di Amerika Serikat, ditambah pendukung kuat Israel. Pernyataan Schumer itu bahkan didukung oleh Biden. Merespons kritik itu, Netanyahu menyebut pernyataan Schumer tidak pantas. Netanyahu pun memastikan bahwa Israel akan tetap melakukan serangan ke Rafah. Sebab menurutnya hal itu bukanlah penghalang perdamaian, namun tindakan untuk membela diri. I think Schumer's statements are wholly inappropriate. I think we're not a banana republic. The people of Israel will choose when they'll have elections, who they'll elect, and it's not something that will be foisted upon us. That, you know, it's wrong to try to replace the elected leaders of a sister democracy and a staunch American ally at any time, but especially during the time of war. But when I'm being criticized by various people in the United States as obstructing peace, because of that, well, number one, we're not obstructing peace. We're ensuring that we don't have a catastrophic suicidal move. And second, it's not just me. It's the vast majority of Israelis.